तो फ्रेंड्स देखंतु तो एबे आमे साड़ी रे मुह सिलाई करवा। तो आपण माने सब बळे ओलोटा पटु ही सिलाई करबे कारण एपटा हमर होची सोल्टा पटटा। तो आपण माने देखि पारुथबे एठी हमर डिजाइन अछि। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर डिजाइन अछि एठी। तो एटा हला हमर सोल्टा पटटा। तो हमर एटा फ्रंट पार्टटा हम जोटा कि फ्रंट पार्टटा एटा हला हमर बैक पार्ट। तो हमर एटा ओलोटा पटटा। तो सब ओलोटा पटु ही स्टिच करिवे। तो देखो फ्रेंड्स आमे मुह जो स्टिच करबा केमिति ना याकू आमे एमिति गोटे फोल्ड करिवे। आपण एमिति ताको गोटे फोल्ड करिवे तापरे आउ गोटे फोल्ड करिवे। एमिति गोटे फोल्ड तापरे गोटे डबल फोल्ड। तो आपण माने देखुथबे एमिति जो हमर डबल फोल्ड हैला तो यारी ऊपर हम स्टिच करबा। तो चलंतु हम वीडियो स्टार्ट करबा। तो प्रथमे आपण गंठी देबे तापरे कोन करिवे ना एमिति टिके छाडी देबे तापरे ताको एमिति साइड करिवे तापरे स्टिच करिवे। एमिति सब सेमति टिके टिके साइड करूथबे और स्टिच भी करूथबे। यार भितरे मु आपण मानकु ए मुह सिलाई भितरे भी आपण मानकु फॉल्स लगाबी केमते कोठो आपण सेटिंग करबे सेटा मु जणाई देबी। आपण स्किप न करी वीडियो देखु थांतु। तो देखो फ्रेंड्स आमर ऑलरेडी बहुत गुड़ा आमर मुह सिलाई हो गला। आपण माने देखि पारुथबे। देखंतु आमर पूरा स्टार्टिंग आपण माने देखुथबे जे केते सुंदर आमर स्टिच हेछि। एटा हला हमर सोल्टा पटटा एबटा हला हमर ओलोटा पट। आपण देखंतु आपण एमिति साइड रे स्टिच करिवे को। आपण देखंतु केते सुंदर हमर साइड रे स्टिच हेछि। तो एठी जो हमर लास्ट टा जो रोहिला एते की फंका तो एठी हमर फॉल्स टा लागिवो। तो देखंतु मु केमति फॉल्स लगाउछि। हमर एटा ओटे फॉल्स फॉल्स आपण माने देखि परते गोटे ओलोटा पट अछि आ गोटे सोलोटा पट अछि। तो हम ए सोलोटा पट रे आमे फॉल्स ता लगेबा ओलोटा पटटा आमे एमति भीतर को रखिबा। एटा हमर ओलोटा पट। देखंतु एटा हला हमर सोलोटा पट एटा हला ओलोटा पट। तो ए हम ए ओलोटा पटटा को आमे एमति रखिबा। तो देखंतु मु केमति लगाउछि हमर एठु लागिवो। तो आउ एते के आमे स्टिच करि नेबा। आपण माने भल से देखुथिबे वीडियो टोटल स्किप करिवेनी। तो देखुथिबे मु केमिति सेटिंग करूछि। तो आपण माने देखुथिबे मु केमिति ताको स्टिच करूछि। तो आपण माने देखुथिबे तो हमर एठी ऑलरेडी हमर फॉल्स टा लागी गला। तो आमे एबे इस साइड रे भी स्टिच करनेबा। तो हमें साड़ी सह फॉल्स को आमे एमती स्टिच करनेबा। तो एमती छुंची टोटाली उठेबेनी। तो एइठा को हमर उठे देबे। तो देखंतु या पर हमर कपड़ा बुली जिवो। ए फॉल्स ऊपर ही स्टिच करिवे ए कपड़ा सह।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ତଳ ପାର୍ଟ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ନେବେ, ୟାକୁ ଏମିତି ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ନେବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫଲ୍ସ ଆମର ଲାଗିଗଲା। ତ ଏଠି ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେନି କି ମଝାମଝିକୁ ଆଣିବେନି, ପୁରା ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିତର ପଟ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ଏବେ ଆମର ବାକି ରହିଲା ତ ଆମର ଉପରେ ଏଇଟା ହାତ ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ହାତ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର ମେସିନ୍ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହାତରେ ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ତ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମେସିନ୍ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଆମର ଏଇଠି ହାତରେ ଯେଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବ। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ଆମର ଏଇ ତଳ ପଟରୁ ହିଁ ଛୁଞ୍ଚି ଏମିତି ଫୋଡ଼ିବେ। ତ ଗଣ୍ଠି ଦେଇଥିବେ ସୂତାରେ। ତ ଏମିତି ତଳ ପଟରୁ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ଆପଣ ଏମିତି ସୂତା ଉଠେଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ଏମିତି ଆମ ଶାଢ଼ୀରେ ଟିକେ ଏମିତି ତେଜେଇକି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଫଲ୍ସ ଉପରେ ବି ଫୋଡ଼ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଶାଢ଼ୀରେ ଟିକେ ତେଜେଇକି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ ମାରିବେ, ଆଉ ଫଲ୍ସରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ ମାରିବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସାରା ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରି ନେଇଛି କିଛିଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ତ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀରୁ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ ଆଉ ଫଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ ଏମିତି ଫୋଡ଼ ମାରି ନେବେ ଜଲ୍ଦି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ସାରା ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବା ହାତ ସିଲେଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସିଲେଇ ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫଲ୍ସଟା ଲାଗିଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଆମର ତଳପଟକୁ ମୋଡ଼ିକି ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ଚାଲିଛି ତ ହାତ ସିଲେଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ସିଲେଇ ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସିଲେଇ ସରିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ହାତ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖାଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆମର ପଛପଟରେ ଆମର ଫଲ୍ସ ଲାଗିଛି। ତ ଉପରେ ଆମର ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମର ତଳ ପଟଟା ଆମର ହାତ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ମୁହଁ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏଇ ମୁହଁ ସିଲେଇ ଯେଉଁଠି କରିଥିବେ ସେ ମୁହଁ ସିଲେଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମେ ଫଲ୍ସ ଲଗାଇ ତ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବା। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ସିଲେଇ ହେଇଛି ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଲଗାଇଛି।
जदि आपण मैंने चाहिए तो शाढ़ी आमर जो मुँह सिलाई होची तो सेठू गोटे चाकंडा छाड़ी आपण मैंने फल्स लगे पारे। तो जदि मो भिडियोटी आपण मानक पसंद आसी थाए तो प्लीज़ लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, पाखर थिबा बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करी ऑल करी दियंतु। तो रहिली जय जगन्नाथ, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपण माने एमिति मते भलो पाइबा देउ थांतु। मु आपण मान पाखु नुआ नुआ भिडियो गोटे नहीं पहुँच पारू थाए।